Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire français. Hi everyone. Today, I'm gonna teach you guys the French vocabulary. Mboti na bandeko nyonso boza kolanda nga lelo na kotangisa bino vocabulaire mais eza na français. Nde naloba kaka naza mpona koyede bino. Toza na mituna tindela nga yango na kosala nyonso na répondre bino. Merci. So here we have l'église, la paroisse, le pasteur, la pasteur, la chorale, le choriste, le moniteur, la monitrice. So we have l'église, you link it, l'église, la paroisse, le pasteur, la pasteur, la. So here, ko become ko. So for this one is like silent. So this part become like this. Become like ko. La chorale. Le choriste, same thing. Silent. We link it. Okay. So this part become ko. Like this. Become les choristes. Okay? Le moniteur, la monitrice, la la monitrice. Okay? So here, when we look at this, it's like in a plural form. Ici, awa eza na nini na pluriel, hein? Les églises, le paroisse, le pasteur, le moniteur, les monitrices. So here we link it. When we link this, the sound like this is the les églises. This one is silent. This one silent. This one silent. Le paroisse. Le pasteur. This one silent. This one silent. Le pasteur. Okay? This one sounds. Le silent. Le pasteur. This one silent. Le moniteur. This one silent. This one silent. Tant on a silent, linko lo bake to prononce et sonneté. Okay? Ça quoi mieux? Okay? Le monitrice. Silent. Monitrice. Here we have un diacre, une diaconesse, le révérend, la révérende, la théologie, les théologiens, la théologienne. So, if I go back a little bit, in case you guys don't get it, donc nazongi si moment muke ukake bozo comprendre te, ningelo babu. This one is the church. The church. So when you go to the Baptist church, you're gonna hear them call this paroisse. In Congo, you're gonna hear this a lot. People say paroisse. Église, yes, you're gonna hear that too, but we use both. Like when I was a little, I heard this to my brother. They say église. They also say paroisse. Okay, pasteur. You see in when you go to the Baptist or Christian Reformed Church, somebody like your reverend is more higher there compared to the pastor. Reverend is more like respect. Pastor also, you can respect the pastor, but reverend is a little bit up compared to the pastor. Monitrice, moniteur, you know, like the Sunday school teacher, you can call them a moniteur. Okay? If it's a male, you call him moniteur. If it's a female, you call her monitrice. Okay?
we have diacre, un diacre, une diaconesse, le révérend, la révérende, la théologie, le théologien, la théologienne. Okay, so here we have un diacre. It's like a deacon. You know, when you're in a church in Congo, not the Catholic, but if you're the part of Protestant, you're going to hear this a lot. Un diacre, une diaconesse, it's a female. Le révérend, la révérende, la théologie, les théologiens, la théologienne. So theology is a science. This one a person who study theology. A male, this one a female who study theology. Okay. We also have like theology systematique. There's a lot of them we have. So l'école du dimanche, it's like Sunday school. L'école du dimanche est une institution protestante d'enseignement de la Bible aux enfants. Okay? Or you can say l'école du dimanche est une institution évangélique d'enseignement de la Bible aux enfants. Okay? So you link here. You link it. École du dimanche. Here also you link it. You link here. L'école du dimanche est une, this one silent, est une, un. Here you get this S gonna sound. So, l'école du dimanche est une institution protestante here we link d'enseignement de la Bible aux enfants. Here we link it, becomes en, aux enfants. Same thing here. L'école du dimanche est une, you link here, est une institution évangélique d'enseignement, you link here, d'enseignement de la Bible aux enfants. Okay? So, école du dimanche dans une église baptiste. Okay? To give you guys an idea. Ici, on a l'église catholique, le pape, les cardinals, monseigneur, l'évêque. Okay? This one, the Catholic. On a aussi ici le prêtre, le père, messe, baptême, mariage. Again, le prêtre, le père, messe, baptême, mariage. So we have le prêtre, le père, messe, baptême, mariage. Okay? So, les phrases et les exemples. Ici, on a votre père est pasteur, ton grand-père est diacre, ta grand-mère est diaconesse, mon frère est révérend, Abby est musicien, Abby est musicienne. Okay? So, votre père est pasteur, ton grand-père est diacre, ta grand-mère est diaconesse, mon frère est révérend, Abby est musicien. So, silent, Abby est musicien. Abby est musicienne. So, this Abby, it sounds the same. This one is a male. This one is a male. This one is a female. Abby est musicienne. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up.
的不想。